Hello and welcome to Danish Pronunciation for Beginners. My name is Allan and this is Dialog number 8, Dialog 8, Bestilling, how to order in Danish. The pronunciation focus of this video is a softie, what we call the softie, det bløde D. Whenever we have a vowel followed by a D, the D becomes soft. So you place the tip of the tongue just below the upper front teeth. So you can repeat the words I've written after me. Uden, uden, mad, mad, glad, glad, altid, altid, kød, kød, chokolade, chokolade. And if you want to know more about the softie, I link to a video that I've made about this pronunciation phenomenon. Dialog 8, Bestilling. Nu kommer tjeneren, the waiter. Nu kommer tjeneren. Hvad kan jeg gøre for jer? What can I do for you? Hvad kan jeg gøre for jer? Hvad kan jeg gøre for jer? Jeg vil gerne bede om en kop kaffe. Jeg vil gerne bede om en kop kaffe. I would like a cup of coffee. Ja tak, og hvilken slags? Ja tak, og hvilken slags? Very well, and what kind? En americano med lidt mælk, tak. En americano med lidt mælk, tak. Var det alt? Was that everything? Var det alt? Jeg vil gerne have en filterkaffe uden mælk. Jeg vil gerne have en filterkaffe uden mælk.